I think I nak jelaskan benda ni sebab it's actually a decision semasa kita buat skrip ni untuk bagi setiap karakter perempuan ni a bit different kan, seperti Marina yang dimain oleh Ainu. Dia selalu bully Muni kan. Lepas tu ada itu dua perempuan yang ada backstory sebab mereka ambil boyfriend yang satu sama lain. So I think that was the idea, and we nak bagi Zita a bit special. Yeah. So to increase dia punya Muni punya perasaan yang kejam, yang dengki kepada mereka. Because at first kita tengok kalau semua perempuan pun biasa, masalah biasa. I think kemungkinan besar Alisa tu takkan mati. Kan? Yeah, sebab just create the So I think okay. bila I come out with this idea, we do afraid that kena banyak masalah. Tapi I think audience kena tahu ataupun kadang-kadang kena tahu bahawa it's for a dramatic reason. It's not untuk menjual film. Sebab kalau nak menjual film, lebih baik buat lebih banyak kontroversi, lebih shocking kan. Sebab kalau you tengok Rempit ataupun Haru Biru, mereka punya ada scene-scene yang memang dah sampai level tu tapi dia belum ada masalah. So I think kita boleh cubalah, to change the direction of local movies. So karakter dia lebih interesting, mungkin lebih realistic, di mana audience akan faham tau. Sebab kalau sekarang problemnya, for example, I memang suka nak buat satu cerita polis dan perompak, tapi bukan jenis gerak khas kan. Macam I memang suka filem macam Michael Mann hit kan, di mana polis dan perompak mereka manusia. Okay. Mereka semua ada itu character depth. Polis dan perompak ada dia punya kekuatan dan dia punya flaw sebab mereka manusia. I memang suka drama-drama itu sebab when you put character macam ni kan, I think audience boleh accept. Kalau compare dengan kalau aku punya polis ini macam polis kartun, dia baik sampai 100% kan. I think audience will tengok 10 minit mereka ini bodoh lah macam, they sebab I think audience sekarang ni tengok filem kecuali filem-filem macam Iron Man, Incredible Hulk, kebanyakan filem Hollywood seperti romantik ke ataupun peperangan, dia memang ada satu background yang realistic di mana audience, walaupun audience Malaysia, dia pun akan relate. Dia faham, dia understand, dia boleh accept situasi ini. Risikonya kena ban lah, kena potong lah movie tu. Tapi I think tapi di audience kan dah pandai. Audience dah pandai. I think cuma gatekeeper kot. Actually polis pun bukan bodoh, pandai. I don't think it's all the police dia tengok. I think kalau polis tengok gambar polis tempatan, dia tengok semua macam kartun, dia pun ketawa. It's not them. It's not them, For example, kalau I buat satu cerita polis, ini example. Kita tahu kan polis punya income semua itu, dia ada family kan. Ada masalah. Kalau if I portray that, mungkin audience pun tengok dia punya flaw as a police officer, tapi dia ada masalah yang realistic. Because mungkin they are also human. Mungkin mereka boleh relate ke dia punya masalah kan. Sebab sekarang masalah kita polis, untuk image orang realistic, setiap kali kita polis semua takut. Tapi I think kalau kita guna movie untuk entertaining dan kadang-kadang mengatasi isu ni, kenapa mungkin audience ada faham sedikit lebih dalam kenapa situasi itu boleh jadi di negara ini. So I think is movie always can operate banyak dari banyak angle. Seperti Yasmin Ahmad punya movie, mungkin I pun bukan fan dia, tapi dia memang operate daripada banyak angle. Dia ada story tapi dia ada issue, cara dia present issue dia punya style sendiri. So I think a movie can operate in a lot of different ways. Correct. What is that? Actually I not intentional, tapi baru you tanya, I pun actually quite funny. All lucky useless. Tapi ada orang, sebab I baru baca artikel kalau kerajaan cuma
kerajaan di dunia ni kalau atas kuasai oleh perempuan, apa akan terjadi. So that's interesting. Because sekarang semua lelaki, so ada banyak peperangan, ekonomi jatuh, corruption kan, kita semua kena bantau sebab lelaki tak boleh tak boleh manage. tapi okay, kita tak guna. Kalau perempuan pula macam mana? Just a question. Okay. So I think it's not intentional to buat all the lelaki in this movie tak guna, tapi the dua boyfriend yang datang akhir kan, like the rescue party, itu memang untuk homage untuk Be Great movie. Yang kadang-kadang you tengok Be Great movie, itu sheriff datang kan, polis. Polis datang ada pistol tapi pop, polis pun mati. Mati juga. So dia bengang, Allah, lagi teruk. So that was to play on that technique, ada dua lelaki datang, apa yang akan jadi sekarang kan.